السلام علیکم ایاز بھائی. وعلیکم السلام. بھائی کیا لیا ہے اس دفعہ؟ بھائی بہت سارا مال لیا ہے یار. اس دفعہ تو کر بیبی کے بھی بابا کے بھی مطلب کہ نیو آرٹیکل لیا ہے. پہلے تو کلیئرنس سیل ڈال رہے تھے نا, لیکن پنجاب کی بہت ڈیمانڈ تھی کہ بھائی اب نیا مال لیا اور نیا مال لیا تو بھائی نئی آرٹیکل. بھائی دسمبر کے لاسٹ اسٹاک بھی آ گیا. آج اسٹاک بھی آ گیا اور یہ سمجھ لے کہ لمیٹڈ ہے کیونکہ ڈیمانڈیڈ آئٹم ہوتا ہے اور لمیٹڈ. اچھا بابا دکھائیں گے آج بیبی دکھائیں گے؟ دونوں دکھائیں گے بھائی, دونوں دکھائیں گے. دونوں دکھائیں گے. سب سے پہلے اسٹارٹ اس چیز سے لیتے ہیں. یہ کیا کھڑا کیا بھائی؟ بھائی یہ چیز چیک کر, اس میں 1 مہینے سے لے کے 10 مہینے تک کا بھی سائز ہے اور 1 سال سے لے کے 4 سال تک کا بھی سائز ہے. اچھا 1 سال سے 4 سال کا بھی سائز ہے, 4 سال تک کا بھی سائز ہے اور 1 مہینے سے 10 مہینے تک کا بھی سائز ہے. اوکے ہو گیا. ایکچوئل جو پرائز ہے نا ایک پہ مطلب کہ اس کا میں کھول کے ویو دکھاتا ہوں پورا. یہ دیکھ, یہ 1 مہینے سے لے کے اس کے 2 کا, یہ 1 منتھ کا سائز ہے. 1 منتھ سے لے کے نہیں, یہ 10 منتھ تک کا سائز. یہ 10 منتھ والا یعنی 6 to 10 منتھ والا سائز ہے. 10 منتھ تک کا سائز اوکے ہو گیا. یہ اس کی شرٹ. اچھا انر علیحدہ ہے اس کا 3 پیس ہے. 3 پیس کے اندر ہے. اچھا اس کا ایک یہ ریڈ کلر ہے اور ایک یہ بلیک کلر ہے. صحیح ہے. اچھا اندر کا انر چینج ہے اور لوگو وغیرہ چینج ہے, بلیک میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. پرائس کیا ہے بول رہے ہیں اس کے؟ اچھا اس کے جو چھوٹے کے پرائز ہے نا 1-2 کے سائز کی 2700 روپے کی مینشن ہے. 2700 روپے کے پرائز ہے. 2700 روپے کے مینشن ہے, لیکن ابھی جو ہم نے سیل لگانے جا رہے ہیں نا 1650 روپے میں 1-2 کا سائز. 1650 روپے میں زبردست چیز ہے یار. 1650 میں تو بہترین کوالٹی ہے. اگر کوئی اس کا 1 سے لے کے 4 سال تک کا سائز لے گا نا تو اس کے جو مینشن پرائز ہے نا 3300 کے 33 کے 33 کے اس کو جو ہم لوگ سیل آؤٹ کریں گے 2000 روپے میں. 2000 روپے کی سیل میں زبردست. آرٹیکل جتنے بھی لائے ہوں نا یعنی ہمیں یہ 1 ماہ سے لے کے 4 سے 5 سال تک مل جائے گا. مل جائے گا بالکل. اور بہترین چیز ہے, بہترین آرٹیکل ہے. چیز چیک کر پورا پلیس کے اوپر ہے. پلیز کے اوپر. یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کوالٹی ماشاءاللہ بہت زبردست آئٹم ہے. بھائی چیز لو خوش ہو جاؤ. زبردست. ٹھیک ہے ایسی چیز ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب یہ اس کا بیبی کا آرٹیکل دکھا رہا ہوں پہلے. اچھا پہلے بابا کا 1-2 کا ایک اور آرٹیکل ہے وہ بھی دیکھ. ٹھیک ہے ایک یہ چیز چیک کر لے. یہ بابا کا بڑا زبردست آرٹیکل ہے, تھوڑا بلون لک ہے, بہترین ویلویٹ کے اندر ہے. یہ بہترین آرٹیکل ہے, وہ بہترین چیز ہے یار. پرائز اس کے جو ہے 1400 روپے. 1400 روپے کے, لیکن ابھی ہم لوگ 1400 میں تھوڑی دیں گے. یہ بھی تیل میں ویلویٹ کا 1000 روپے میں 1000 روپے میں دیں گے پورا ویلویٹ. بھائی کا کلر دکھاؤ گے ذرا؟ صحیح ہے. ایک یہ کلر ہے اور ایک یہ کلر ہے. 2 کلر ہے. 2 کلر موجود ہے. 2 کلر موجود ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اس میں سائز کیا موجود ہے؟ اس میں سائز وہی ہے 1 مہینے سے 10 مہینے تک کا سائز موجود ہے. اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے یہ 2 کلر ہیں, دونوں مل جائے. بھائی 1000 روپے میں بہترین چیز مل رہی ہے. لاسٹ اسٹاک ہے سردیوں کی, زبردست چیز ہے. بہترین آرٹیکل ہیں, دونوں کلر VIP. اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آ گئے پہلے بیبی کے. ٹھیک ہے بیبی پہ آ گئے. بیبی کے آرٹیکل چیک. فینسی میں ماشاءاللہ 3 پیس ہے, زبردست آرٹیکل ہے. دونوں آرٹیکل 3-4 آرٹیکل ہے, سب دکھا رہا. بھائی یہ ویلویٹ نہیں ہے, فر لگا ہوا ہے. ویلویٹ پہ فر ہے. 3 پیس کے اندر ہے. اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے ایک یہ ہے. صحیح ہے. یہ 3 پیس. اس کا بھی کوئی کلر موجود ہے؟ اس کی میں 1 کلر ہے. ڈیزائن بھرپور ہے. ڈیزائن بھرپور ہے. ڈیزائن بھرپور ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو مینشن پرائز ہے 3200 کے. 32 کے. لیکن یار اب میں سوچ رہا ہوں سارے آرٹیکل 2000 کی سیل میں ڈال. تب 2000 روپے کی سیل میں, چاہے جو 3200 کا ہو چاہے وہ 3600 کا. زبردست یار. بہترین سیل لگا دیا ایاز کلیکشن پہ. 1 سے لے کے 4 سال تک کا سائز مل جائے گا. صحیح ہے. 1 سے 4 سال تک کے سائز موجود ہے. 4 سال تک کا سائز میں مل جائے گا. اچھا اس کا دوسرا آرٹیکل چیک. بھائی یہ 2-2000 روپے میں فینسی شادی بیاہ میں پہنانے والے آئٹم آ گئے. اور 3 پیس کے اندر ہے, زبردست کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو سائز 1 سے 4 سال تک کا مل جائے گا. 1 سے 4 سال کے سائز موجود ہیں. اس کا یہ انر ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے. اور یہ زبردست. 3 پیس کے اندر فل اسٹون ورک کا کام ہوا. بھائی یہ لاسٹ اسٹاک ہے اور بالکل لمیٹڈ اسٹاک ہے. اس کے بعد کوئی مال نہیں ہے. اس کے بعد تیرے کو پتا ہے 15 تاریخ کے بعد کراچی کے لیے آپ کھل جائے گا اور عید کلیکشن کھل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ایک یہ ہو گیا. اب یہ پورا فر کے اوپر ہے. اس کے کلر چیک کر خالی. ماشاءاللہ جی 5-6 کلر تو یہاں سامنے ہی موجود ہیں. سامنے یہ دیکھ بہترین. اچھا سارے ڈیزائن ایک جیسے ہی الگ الگ ہے؟ یہ سب ڈیزائن میرے خیال سب الگ الگ ڈیزائن سب الگ الگ ہے. سب الگ الگ ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی مل جائے گا. یہ بھی 3 پیس کے اندر ہے. 2000 روپے میں آپ دے رہے ہیں. 1000 روپے میں بہترین یار. کوالٹی وائز چیز ہے, بہترین چیز ہے. چیک کر خالی. یہ اس کا انر, یہ اس کی شرٹ. یہ دیکھ. اوکے ہو گیا. اس کا دوسرا پیس کھولیں گے ذرا. اس کا یہ دوسرا پیس بھی کھول رہے ہیں. یہ اس کا آ گیا دوسرا پیس. ماشاءاللہ کلر بہت پیارا ہے. پیچ کلر آ رہا ہے یار. بہترین کلر ہے. زبردست. چیک کرو بہت بہترین آرٹیکل ہے. پرائز آپ چیک کر سکتے ہو. 3000 روپے کے اس کے پرائز ہیں, لیکن دیں گے ہم 2000 روپے. 2000 روپے میں. 2000 روپے میں فرق کے آرٹیکل ہے.
ठीक है, ये आ गया इसका तीसरा। क्वालिटी वाइज आइटम है। सब कलर वाइज है और कलर रेंज बेहतरीन रेंज है, अच्छा ये फ्रंट ओपन में, फ्रंट ओपन में। ठीक है, बेहतरीन। ये इसका तीसरा आर्टिकल। सही है? और इसके कोई कलर वगैरह? इसके कलर 3 और है ना, ये देख, एक ये इसका तीसरा कलर, बल्कि चौथा कलर है। अच्छा, डिजाइन में कोई इतना खास फर्क नहीं है, सिर्फ किटी वगैरह ये सब चेंज है भाई, सिर्फ वही चेंज है, सिर्फ वही चेंज है। लेकिन बाकी कलर माशाल्लाह कलर बहुत 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 बेहतरीन। जबरदस्त कलर आए ठीक हैं है। दफा। अच्छा, एक ये कलर है, ये सब 2-2 हज़ार रुपए की सेल में। 2000 की सेल में, और बेहतरीन चीज है। ओके हो गया। ठीक है, एक ये कलर आ गया। अच्छा, एक ये कलर है। अच्छा इसी में बाबा के भी हैं या नहीं? बाबा के ये है ना, इसके बाबा बाद के भी है। एक के बाद सब बाबा है। इसके बाद सब बाबा है। ओके हो गया। वो सब ब्रांड है, तेरे को पता है, ब्रांड के नीचे बात नहीं करना। अच्छा बाबा की भी वही सेल देंगे 2-2 हज़ार रुपए? भाई ये मॉल्स के अंदर 3,500 3200 रुपए का आराम से बिकता है, लेकिन अयाज कलेक्शन का हालात है जो सेल में लेकर आते हैं भाई। फैंसी के अंदर बिकता है, अयाज कलेक्शन उनको सेल में बेचता है। यार 2-2 हज़ार रुपए में ठीक है। कलर चेक करो खाली। फैंसी आइटम है, सारे यूनिक और न्यू डिजाइन हैं। सारे यूनिक और न्यू आर्टिकल है। अब इसकी चीजें चेक कर, अच्छा पॉकेट लुक है, पॉकेट जबरदस्त यार। आर्टिकल चेक कर, बेहतरीन। चीज ये है भी फ्लीस के अंदर है, गर्म आइटम है। बेहतरीन आर्टिकल इसमें है। भी साइज 1 से 4 साल के मौजूद हैं। 6 महीने से 4 साल तक, 6 महीने से 4 साल तक के मौजूद हैं। 4 ईयर तक का साइज है, और प्रॉपर प्लीज के ऊपर है। ओके हो गया। ठीक है, एक ये आर्टिकल हो गया। अच्छा बाबा के भी 2-2 हज़ार रुपए में मिलेंगे व्यूअर्स आपको। 3 पीस 2 पीस, ये आ गया इसका प्रॉपर फुल वेलवेट कवर। जबरदस्त ठीक है, क्वालिटी वाइज है, Quality बेहतरीन wise चीज है, brand की चीज है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये देख, ये इसका trouser आ गया। बेहतरीन आर्टिकल, ऐसा नहीं है, नॉर्मली चीज है और बेहतरीन चीज है। भाई ये ग्रीन ब्लैक का शेड है, जबरदस्त बेहतरीन आर्टिकल है, वो फुल वेलवेट के ऊपर है, अंदर प्लीज का आर्टिकल काम हुआ। ठीक है, जबरदस्त। ये सब ब्रांडेड है, कोई नॉर्मल आइटम नहीं है, सारा एक्सीलेंट कंपनी और मिस्टर किड्स के आइटम। जबरदस्त। ये देख, ये इसका दूसरा आर्टिकल। भाई ये 3-3 हज़ार रुपए में सेल आउट होने वाले आइटम है, जो आपको अयाज कलेक्शन पे, टॉप के ऊपर अयाज कलेक्शन पे 2-2 हज़ार रुपए के मिल रहे हैं। ये देख, हम 3-3 हज़ार रुपए का सेल आउट करते थे। पॉकेट लुक ट्राउजर है, Pocket look कार्गो है, स्टाइल जबरदस्त। ट्राउजर है, और जैकेट लुक इसका अपर है। बेहतरीन अपर है, सिर्फ जैकेट में भी यूज करोगे यार, हाँ। जैकेट में भी पैसे वसूल है खाली। ये हर किसी के ऊपर जबरदस्त। बना सकते हो आप ऐसी चीज। ठीक है। अच्छा, एक ये आर्टिकल आ गया, ये आ गया इसका एक और आर्ट, अच्छा ये चेंज डिजाइन है, पेपर के अंदर आ गया। ये सेट डिजाइन चेंज है। अच्छा, ये भी ये भी कार्गो बहुत लुक है ना hand है। भाई। ये देख, ये चेक कर, इसमें भी पॉकेट है ट्राउजर में। पॉकेट ट्राउजर है और प्रिंटेड ट्राउजर है। ओके हो गया। ये भी 2 हज़ार रुपए की सेल में। 2,000 रुपए की सेल में। भाई ऐसा नहीं है कि अयाज कलेक्शन बातें कर रहा है भाई, देखो 3400 की भी रेट है, 3,400 रुपए की प्राइस है, 2 हज़ार रुपए में दे रहे हैं। 2,000 में मिलेंगे, कोई भी उठा लो। ये सिर्फ क्लियरेंस सेल है और न्यू स्टॉक की क्लियरेंस सेल है। जबरदस्त हो ठीक गया। है। अच्छा, ये एक और आर्टिकल आ गया, ये उसका कलर आ गया जो मैंने पहले दिखाया था। माशाल्लाह ये कलर भी बहुत प्यारा है यार, भाई कलर सारे इंग्लिश आए हुए हैं इसके, बेहतरीन कलर आया हुआ है। अच्छा कलर बेहतरीन आए हुए हैं और इंग्लिश ये डिजाइन है भाई, ये पॉकेट स्टाइल नहीं, ये डिजाइन है, इसका लुक दिया हुआ है। ठीक है, एक ये आ गया। अच्छा, एक ये देख, ये कलर भी बड़ा बेहतरीन 2 पीस है, लेकिन ये मैं डफल की टक्कर का आर्टिकल बनाया हुआ, इसका अस्तर देख, क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, Quality बेहतरीन बेहतरीन है। चीज है। सही है। अच्छा ये चाइना जेब है, चाइना जिप है, चाइना जेब है, हुडी के अंदर है। हाँ, हुडी के अंदर है, और बेहतरीन आर्टिकल है। ये पॉकेट के साथ है, पॉकेट लुक के अंदर पॉकेट है। लुक के अंदर ट्राउजर है। ये 2 पीस है। 2 पीस है। ओके हो गया। ये भी 2 हज़ार रुपए की सेल में है। 2,000 रुपए की सेल में। अच्छा, एक ये हो गया, ये देख कलर चेक कर, कलर तो अब आया यार, ये माशाल्लाह दिल पे लगने वाला कलर है। ये एक ये कलर डबल पॉकेट लुक है, बेहतरीन चीज है, रेड कलर के अंदर है, एडिडास। टाइनर आ गया, ये इसका ट्राउजर आ गया। 2 हज़ार रुपए की सेल में और क्या चीज चाहिए, खाली जैकेट पहनाओ, ये पैसा track वसूल suit है। अगर खाली आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी लेने जाओगे ना, तो आपको 4,000 रुपए से कम चीज नहीं मिलेगी। जबरदस्त। ठीक है, वो फुल वेलवेट के ऊपर है, वो प्रॉपर आर्टिकल है। अच्छा, ये लास्ट आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया इसका लास्ट आर्टिकल, बेहतरीन चीज आप चेक कर सकते हो, सही है। माशाल्लाह इसका लुक बहुत प्यारा है। बेहतरीन लुक है और बेहतरीन चीज है। ये चीज चेक करिए। अच्छा ये सब 2-2 हज़ार रुपए की सेल में मिलेंगे। 2,000 रुपए की सेल में। ठीक है, और ये लास्ट आर्टिकल दिखा दिया है। अच्छा, ये लास्ट स्टॉक, ये लास्ट स्टॉक है, इसके बाद कोई स्टॉक नहीं है। जनवरी 15 तक की जितनी भी वीडियो आएंगी ना, सब क्लियरेंस सेल के ऊपर आएगी, उससे फायदा उठा लो। ठीक है,
آپ لوگ اچھا لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں بولے یار یہ تو سردی تو ہے نہیں بھائی کراچی میں نہیں ہے پنجاب میں تو بہت سردی ہے اور کراچی میں بڑوں کے لیے سردی نہیں آتی بچوں کے لیے تو آتی ہے بچوں کے لیے آتی ٹھیک ہے. ہے تو بھائی آپ کے لیے سارے آرٹیکل لے کر آ گئے اور اگر آپ نے ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا فالو نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ بھی ہمارا حیاض کلیکشن دے چینل ہے ٹک ٹاک پہ بھی ہمارا حیاض کلیکشن دے چینل ہے انسٹاگرام پہ بھی ہمارا حیاض کلیکشن دے چینل ہے اور فیس بک پہ بھی ہمارا حیاض کلیکشن دے چینل ٹھیک ہے تو لائک کر لیں فالو کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ. اللہ حافظ.